Halo anak-anak, para peserta didik baru SMP Negeri 3 Kubu. Di hari pertama PLS ini kalian akan menerima materi tentang mengenal siapa saja warga sekolah SMP Negeri 3 Kubu. Oke, yang pertama adalah Bapak Inyoman Sukedana SPD MPD. Beliau lahir di Karangasem 15 Mei 1969. Di sekolah ini beliau sebagai kepala sekolah dan beliau memiliki masa kerja kurang lebih 26 tahun. Yang kedua adalah Bapak Igede Artawan SPD. Beliau lahir di Tianyar 7 Oktober 1973. Beliau di sini mengajar sebagai guru agama dan diberi tugas tambahan sebagai wakasek kesiswaan. Masa kerja beliau adalah 15 tahun. Yang ketiga ada Bapak Iketut Sukrate SPD. Beliau lahir di Buleleng 21 Maret 1962. Di sini beliau mengajar IPS dan seni budaya. Masa kerja beliau 28 tahun dan diberi tugas tambahan sebagai wakasek humas. Yang keempat ada Ibu Nimade Mary Astuti SPD. Beliau lahir di Sambi Renteng 3 Maret 1986. Beliau mengajar bahasa Inggris. Masa kerja beliau 10 tahun dan diberi tugas tambahan sebagai wakasek kurikulum. Berikutnya ada Bapak Kadek Wiratmaja SPD. Beliau lahir di Buleleng 2 April 1980. Beliau mengajar PJOK atau olahraga. Masa kerja beliau 10 tahun dan diberi tugas tambahan sebagai wakasek Sapras. Berikutnya ada Ibu DRA Nimade Polewati. Beliau lahir di Klungkung 31 Desember 1963. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Masa kerja 18 tahun dan diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Berikutnya ada Bapak Imade Budiarsa SPD. Beliau lahir di Bondalem 17 Maret 1961. Mengajar bahasa Indonesia, masa kerja 26 tahun dan saat ini sebagai wali kelas 7A. Berikutnya ada Ibu Hastin Murti Ningrum SPD. Beliau lahir di Surabaya 4 April 1979. Beliau mengajar IPS dan seni budaya. Masa kerja 12 tahun. Berikutnya ada Ibu Niputu Idayani SPD. Beliau lahir di Goblek 28 Juli 1983. Beliau mengajar mata pelajaran IPA. Masa kerja 10 tahun. Saat ini diberi tugas tambahan sebagai kepala lab IPA. Berikutnya ada Ibu Siti Nur Hikmah SPD. Beliau lahir di Pancasari 15 Oktober 1979. Mengajar IPA, masa kerja 10 tahun dan diberi tugas tambahan sebagai asisten wakasek kesiswaan. Berikutnya ada Ibu Nimade Parmeyase SPD. Beliau lahir di Tegalsari 29 November 1985. Mengajar agama dan seni budaya. Masa kerja beliau kurang lebih 8 tahun. Berikutnya ada Ibu Ninengah Suparniti SPD. Beliau lahir di Tigaron 10 September 1981. Beliau mengajar PPKN. Masa kerja 8 tahun dan diberi tugas tambahan wali kelas 7D. Berikutnya ada Bapak Iwayan Darmika SPD. Beliau lahir di Penatahan 13 Juli 1986. Mengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Masa kerja 6 tahun dan diberi tugas tambahan wali kelas 7A. Selanjutnya ada Ibu Niluh Ayunida Artaniati SPD. Lahir Metra Cloud 15 Februari 1990. Mengajar matematika. Masa kerja 6 tahun dan diberi tugas tambahan wali kelas 7C. Berikutnya ada Ibu Nikade Lapaita SPD. Beliau lahir di Karangasem 4 April 1989. Mengajar matematika. Masa kerja 6 tahun dan diberi tugas tambahan sebagai asisten wakasek kurikulum. Berikutnya ada Bapak Iputu Ari Irawan SPDGR. Beliau lahir di Tajun 30 September 1989. Di sekolah ini beliau sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Masa kerja beliau baru 1 tahun. Berikutnya ada Bapak
Inengah Sutrisna SPD. Beliau lahir di Taman Sari 7 November 1991. Mengajar PJOK dan prakarya. Masa kerja 3 tahun. Berikutnya ada Ibu Nimade Suryaningsih SPD. Beliau lahir di Tianyar 17 Agustus 1992. Mengajar bahasa Bali dan seni budaya. Masa kerja beliau 4 tahun. Berikutnya ada Ibu Niwayan Sariningsih SPD. Beliau lahir di Tianyar 2 Oktober 1990. Beliau mengajar bahasa Bali dan seni budaya. Masa kerja beliau 5 tahun. Selanjutnya ada Ibu Loh Yuni Swandewi SPD. Beliau lahir di Tianyar 29 Juni 1991. Mengajar bahasa Indonesia dan IPS. Masa kerja 6 bulan. Tugas tambahan sebagai wali kelas 7B. Berikutnya ada Bapak Iketut Persawan. Beliau lahir di Kubu 9 Agustus 1979 sebagai tenaga administrasi. Masa kerja 15 tahun. Dia juga diberi tugas tambahan sebagai koordinator tata usaha. Selanjutnya ada Bapak Iketut Cepuk. Beliau lahir di Karangasem 31 Desember 1965 sebagai staf tenaga administrasi. Masa kerja 22 tahun dan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah. Selanjutnya ada Bapak Inengah Suci. Beliau lahir di Tegal Sari 20 April 1966 sebagai staf tenaga administrasi. Masa kerja 11 tahun. Berikutnya ada Bapak Iketut Budi. Beliau lahir di Munti Gunung 24 Desember 1992. Beliau sebagai staf tenaga administrasi. Masa kerja beliau 3 tahun. Berikutnya ada Ibu Nikade Nopi Wirandani. Beliau lahir di Tianyar Barat 9 November 1996 sebagai staf tenaga administrasi. Masa kerja beliau di sekolah ini 5 tahun. Selanjutnya ada Ibu Ninyoman Suningsih. Beliau lahir di Tianyar 31 Desember 1971 sebagai staf tenaga administrasi. Masa kerja 13 tahun dan beliau juga diberbantukan di koperasi. Terakhir ada Ibu Niketut Swecani. Beliau lahir di Panuktukan 9 Maret 1971 sebagai staf tenaga administrasi. Masa kerja 16 tahun. Beliau juga membantu di perpustakaan. Anak-anak, demikian perkenalan dengan guru dan staf di SMP Negeri 3 Kubu. Dan tetap semangat untuk mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih.